महेश्चंद्र भोई मु पुरातत्व विभाग छात्र अटे एवं इतिहास उपर मोर दक्षता अच्छी माने आसियार माने मोर मु 8th क्लास पढ़ुଥିଲି 8th क्लास पढ़ुଥିଲି सेतोल्डु मोर गोराखोर प्रति बहुत माने इतिहास प्रति मोर बुझिबार जानिबार बहुत मोर दक्षता थिला तो मु धीरे धीरे एठी आसुଥିଲି बुझिया पे जे एक्चुअली एठी कोन अछि गोराखोर इतिहास कोन आ माने कोठी आछंती कोन आछंती आ धीरे धीरे मोर सेतोल्डु जानिबार जिज्ञासा स्टार्ट हेइतला एवं मु परवर्ती समय रे मु कॉलेज को गली मु ग्रेजुएशन शेष है तो मु आर्कियोलॉजी जो पढ़ाई गली जो मोर आहरी डेक्कन कॉलेज रे पुना हाँ तो सेतु मु पढ़ा चलिया भितर मु गोराखोर भी आसी जे गोराखोर ऐतिह्य विषय जानिया कि तो केमिति यार कंडीशन अच्छी कौन अच्छी तो गोराखोर अवस्था बहुत खराब एवं जटिल थिला तो मु आसे भितर ये विभिन्न माने गोराखोर समाधि गुड़ा बहुत जंगल भितर एवं गछ गछ परिपूर्ण हो सारी हेले भी ता भितर मु आसती फोटोग्राफ नहीं यार इतिहास विषय जाना चेष्टा करी एवं या सहित मु इंग्लैंड गवर्नमेंट को भी लेटर लिखी बीसीएसए को जे गोराखोर ऐतिह्य केमिति आमे करि परिबा तो या भितर आपको देखा दूसरी किसी मेन मेन गोराखोर देखा जाटा हूँ स्टुअर्ट स्कूल प्रतिष्ठाता जी डॉक्टर विलियम डे स्टुअर्ट तांकर कबरस्थल यहाँ अच्छा ये स्टुअर्ट स्कूल रो प्रतिष्ठाता जी फाउंडर जी अच्छा ओके आउ ये है इटा गोटे सेकंड ग्रेस जोटा बेंगल सिविल सर्विस इंजीनियर्स आकर ग्रेस है पुराना पुराना ग्रेस देखे दूसरे born on 20 October 1856 died 9 April 1840 इटी गोटे अच्छे पुराना एटा जे जॉन ब्लैक कर ग्रेव्स जे मैरिनर थिले आ 17 फेब्रुआरी 1828 रे डेथ हेतला कटक रे 71 वर्ष एपड़ यहाँ वो जो एआरसी चारबेटिया जो अच्छी तार विंग कमांडर का ग्रेव्स डेथ होता 1971 रे आर्थर लुइस एंटोनी ग्रेव्स है कौन रोतले माने हाँ हाँ सी पर किसी
ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଐତିହ୍ୟର। ଏଇଟା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମେମୋରି ଅଫ ଇନଫାନେଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ ମିଷ୍ଟର କ୍ଲାର୍କସନଙ୍କର ଶିଶୁଙ୍କ ଗ୍ରେଭ୍। ଏହାର ପ୍ରତିବର୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି ଆମେ। ସେ ବହୁତ ଅଛି ଯାହାର ନାହିଁ କିଛି। ହଁ, ମୁଁ କିଛି ମେନ୍ କବରସ୍ଥଳୀ ଦେଖେଇଦେବି, ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ, ହଁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଅପଲୋଡ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଇଏଟା କରିବା ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, ଜୁମ୍ ଆମେ କରିବା ରାତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ଗ୍ରେଭ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଥିବି ସର୍ଜନଙ୍କର ଗ୍ରେଭ୍ସ। ସର୍ଜନ ଯିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜନ୍ ପାଚଙ୍କ ଗ୍ରେଭ୍ ଏଇଟା। ଏଇ କଟକରେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଡକ୍ଟର ସର୍ଜନ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି 1857 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ ବାଟଙ୍କ ଗ୍ରେଭ୍ସ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଳ ପଡିବ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଚାର୍ଲସ ବେକରଙ୍କ ଗ୍ରେଭ୍। ଚାର୍ଲସ ବେକର ଥିଲେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଯୋଉ ସଲ୍ଟ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ। ହଁ, ତ ତାଙ୍କର ସେଠି ଘର ଥିଲା, ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଯିବାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋରଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍। ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ଯିବା? କାହାର? ଏଇଟା ଯୋଉ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭ୍ସ ଏଇଟା। କଣ ନା କଣ? ନା ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଥିଲା ବୋଧେ ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କଣ? ସ୍ଲାଇଟଲି ପଢିବ। ହଁ, ଜନ୍ ଜର୍ଜ କିଙ୍କର। ଓକେ, ଭଲସେ କହିଦେବି। ହଁ, ହଁ, ମାନେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖି।